Assalamualaikum guys, this is Api Trader. Untuk video kali ini kita nak discuss 3 benda penting yang kita kena protect bila mana kita dah entry kita punya position. Okay, so aku ada tweet benda ni dekat Twitter. So the first one, kita nak protect ourselves from big losses. Okay, by having our initial stop loss. And then second, kita nak protect kita punya capital bila mana price stock yang kita masuk tu dah naik, kita nak protect kita punya break even point. Alright. Dan yang ketiga, kita nak protect profits kita. Okay, kita tak nak profits kita turns to loss. Okay, kita tak nak daripada dah cantik-cantik untung tiba-tiba rugi. Kita nak protect kita punya profits. Alright. So basically tiga benda ni actually bukanlah aku yang create, bukanlah aku yang provide benda ni. Actually benda ni aku ambil daripada buku Mark Minervini, Think and Trade Like a Champion. Okay, so korang boleh check out buku dia. So untuk faham lebih jelas mengenai tiga benda ni, kita kena go through dekat chart lah. Okay, so let's jump to the chart now. So let's say kita anggap kita dalam trade dekat counter Taan ni. Okay, so kita buat replay kat sini. Okay, let's say kita entry counter Taan ni pada bulan lepas, bila mana counter Taan ni dia buat breakout kan, breakout from basis kan. Okay, so kita dah monitor counter ni, and then kita entry dekat sini bila mana dia breakout dekat sini kan. So first thing yang kita kena ada adalah, yang pertama, protect ourselves from big losses by having initial stop loss kan. So bila mana kita nak entry counter Taan ni, kita kena siap-siap dah kat mana kita punya stop loss. Alright. So kalau aku sendiri, selalunya kalau aku trade breakout kan, aku akan letak stop loss aku 2 ataupun 3 bit dia punya low of the day. Okay, so let's say low of the day of this counter is RM3.42. So aku akan letak dekat bawah ni lah, RM3.90 sini, kat sini. Alright. So dekat sini kita dah boleh kira siap-siap dah berapa risiko kita. So let's see dekat sini. So kat sini kita tahu risiko kita adalah 5%, 5.5% lah. Alright. So from here actually kita dah followed the first rule lah, which is protect ourselves from big losses. Okay, kita tak nak risiko kita lebih daripada 8% ataupun 10%. Okay, kiranya 8% tu kira maksimum lah. Okay, kita tak nak kita punya, kalau counter ni, contoh counter ni reverse kan, counter ni tak jadi naik, kita tak nak rugi lebih daripada 8%. So kat sini kita tengok risiko kita 5%. So maknanya kita from here kita tahulah kita dah protect ourselves daripada kerugian besar lah. Alright, that is the first one. Okay, untuk the second one, protect our capital bila mana stock move up kan. Okay, so yang ni dalam buku Mark Minervini dia tak ada spesifik kan berapa persen price tu dah move up dan kita protect kita punya break even point. Tapi kalau aku sendiri, aku akan based on the candle itself lah. Ataupun kalau nak senang, maybe kalau dia dah naik, kita dah profit dalam 5 ke 6% ataupun 5 ke 7%, aku rasa that is the time untuk kita move kita punya stop loss. Okay, kat sini kita dah tahu, tahu sini kita punya stop loss ataupun cut loss kan. Okay, so contoh kalau ketetaan ni kan, dia naik. Okay, kat sini kalau kita tengok, dia buat candle kecil sini. Dan kalau kita tengok, dia punya persen, dia baru naik, kita baru profit dalam 1% kan. So kat sini kita stick untuk guna kita punya initial stop loss lah, dekat 3.38 ni kan. Alright, kita tengok pula next candle. Okay, next candle ni tengok, the candle ni dah besar tau. Ni dah berapa persen dah kat sini. Ini kita dah untung 4%. Okay, kalau aku sendiri, kalau kat sini aku maybe, sebab kalau kau tengok kat sini kan, dia dah naik 3 hari berturut-turut. Okay, so kalau
kalau aku sendirilah, aku akan move, aku dah akan dah follow dah rule nombor 2, protect our capital when stock moves up. Okay, so aku akan raise aku punya cut loss level dekat aku punya entry point. So tadi kita entry kat mana? Kita entry dekat kat candle ni kan, which is dekat 5.565. Okay, kita entry dekat 3.565 kan. So kita entry kat sini. So aku dah tengok kat sini uh, uh, dia dah naik tau, dia dah naik dan candle pun dah besar kat sini. So kalau aku sendirilah, kalau aku sendiri, kalau dah naik dah 5% tu, aku akan move aku punya stop loss lah. Aku akan naik kat sini. Okay, aku nak protect aku punya capital. Alright. So kita tengok, so sekarang ni kita dah settle kita punya first step. Second step kita pun dah buat, and then kalau sekarang ni kita move on to the third one, which is kita nak protect our profit. Okay, so kita tengok apa yang jadi. Okay, kat sini kalau kita tengok kat sini kita dah untung 7%, 7%. Okay, kalau aku sendiri untuk rule nombor 3 ni, my rule aku sangat mudah. Kalau kita dah dapat secure 3R profits, okay, 3R profits, dan pada waktu tu aku rasa sangat sesuai lah untuk kita jual. Sama ada kita nak jual half of our position ataupun kita nak jual semua. Both also I think okay lah. Dua-dua cara okay bagi aku. So kalau kat sini kita tengok kita punya risiko 5% kan. So in order for us to achieve 3R, kita kena buat untung 15%. Okay, 15%. Okay, so kat sini kita punya stop loss dah dekat break even lah. Sebab apa? Price dah move up kan. So memang dekat kat sini lah kita punya stop loss. Okay, and then kita sekarang ni kita tunggulah price price apa? Price hit kita punya 3R profit. Okay. Okay, sekarang dia dah achieve kita punya apa? Kita punya 3R profit kan. Dia dah achieve 15%. So bila mana dah achieve 15% profit, dekat sini lah kita kena protect our profit. Okay, di sini kita consider as a decent gains lah. Okay, kita punya risiko 5%, tapi kita punya profit sini 15%. Ini dah apa? 3R, 1 to 3R risk and reward ratio lah. So kat sini kita wajib lah, kalau aku sendiri as a swing trader, wajib untuk take profit dekat sini. Tak take profit semua pun, at least kita jual half of our position kat sini. Okay. Dan kalau aku sendiri lah, sebab aku nampak ada candle-candle besar kat sini kan. So kalau aku sendiri, aku akan move lagi aku punya stop loss. Sekarang stop loss aku tadi dekat break even point kan. Maybe aku akan letak dekat bawah, dekat consolidation ni. Alright. So that's a, so kat sini kita akan keep on monitor lah, monitor. Tengok satu lagi candle besar. Kalau aku nampak lagi candle besar sini, aku akan move lagi aku punya stop loss. Kalau kat sini dia tak panggil stop loss lah. Kat sini kita panggil trailing stop loss lah. Sebab kita dah take our profit dan kita sekarang ni memang dah untung. So sekarang kita just nak kita nak exit kita punya another half position kan. So kat another half tu kita boleh guna trailing stop loss by candle, ataupun kita trailing stop loss based on our 10 EMA punya line. Kalau dia break 10 EMA, kita jual terus semua. So banyak cara untuk trailing stop loss ni, dan korang kena pilih yang mana cara yang korang suka lah. Kalau macam ni aku ada candle besar lagi sini kan. Aku move lagi aku punya stop loss kat sini. Maybe kat sini. Trailing stop loss. So kat sini, kalau kat sini kau nampak sini. Kat sini supposingly kat sini kita dah jual semua lah candle ni. Sebab apa? Dekat candle ni dia dah break 10 EMA dan juga dengan with big candle sini kan. Kat sini kita punya dah exit semua position kita. Okay. So that's pretty much of it lah. Aku rasa benda ni sangat simple, tapi bagi aku sendiri tak semua trader buat lah benda ni. Dan this is the perfect way lah bagi aku untuk protect
kita punya, sebab as a trader, survival sangat penting lah. Instead, survival is more important lah daripada kita nak buat duit dekat trading ni. Kita nak protect capital kita lagi penting daripada nak buat profits. Okay, so kita kena bijak lah. So kalau bagi aku, by following these three rules kan, actually kita sangat susah lah untuk kita hilang banyak duit dekat dekat stock market ni. Alright, I think that's pretty much of it for today's video. Semoga korang dapat sedikit manfaat. Okay, see you guys in the next video. Assalamualaikum.